tayo magkakod M. Daig. Kala ko di ako nakarecord. Mama, nakahiga si Brianna. Mama, susuklayan ko tong carpet. Tagal naman, di ba guys? Ang tagal. Mama, sira oh. Ba't sira? Wala. Kakatalon daw po ng dalawa. Ni Bright at saka ni Aliyah. Oy, Brianna, Elise! Wala tingin sa'yo. Mahulog ka. Mama, mag-upload ulit ako. Naka-record ako. Guys, kung may nakikita kang kalaban, sugudin nyo na agad. Pag namatay kayo at nagka-camp doon sa likodan nyo. Ganun. Ganun nyo mag-code M. Ma, hindi lang ito kayo takta. Ay! Ano na pala? Ano pala? Nanagin na pala. Ba long shot? Guys, try nyo tong gameplay ko. Guys. Pais ako mga tol. Aray ka. Sorry po guys, sorry. Sorry po guys. Ano po, huwag niyo po i-bash. Nung man nakikita niyo pa yung... Bibilis sa gameplay ko. Naniniwala din. Uy! Pupuntahan kita. Lahat. Hindi nagmatay. Ano nandito? Nandito men. Cover me, reload. Down. Uy. Dito. Umakyat. Changing mag, cover me. We're failing this mission. Changing mag. Time for the lead. Down. Reloading. Pumarito, meron dito. Enemy down. Ano yun?
Be. Kaya naman pala guys, paki-follow na po ako. Paki-share. Aday, nag-upload na ako sa YouTube. Di ba, tita? Nag-upload na ako sa YouTube. 100 views na agad. Di pa naman. Di pa. Di pa. Talo! Ay, panalo pala. Bakit? Friendly hunter killer drone deployed. Ay, sorry po guys. Logi po kasi talaga tayo. Kasi nasa kalaban. Gusto niyo po sugudin natin? Comment. Tingnan natin dito. Wala na. Natakot. Umalis na. Ayun! Hindi po tayo nakamay. Pag ako naka-SR. Ano po guys? Hindi naman po ako nagagalat. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. You lost the lead. Down. Compare pa ba? Shot natin. Enemy down. Lost the lead. Heads up. Enemy UAV spotted. Be advised, hostile threat process. We're losing this fight. Hostile hunter killer Nalag pa drone ako eh, inbound. tol. Kakainis eh. Talo pa. Lost the lead. Grab squad. Hostile threat process inbound. Galing. Para may edit. Sige na yung talo eh. We'll get him next time. Ito po yung attachment natin. Saglit lang. Parang may naisip ako.
Ay! Di pala gagana yan. So, bye-bye guys. Mamaya na po ulit. Patay na po natin to.